नमस्ते दर्शक बंधु आमर प्रश्न आमर उत्तर आपणकर कार्यक्रम परिसर मध्य को आम आपण मान समस्त को स्वागत जनाऊँ। आमर यही कार्यक्रम गत दुईटी एपिसोड रे आम सहित जी अच्छा से होती मैडम कृष्णा दास महोदया। से महोदया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन प्रजामंडल महिला महाविद्यालय भाव में कार्यरता एवं प्रथम एपिसोड रे से 5टी प्रश्नर सठिक उत्तर देते 500 टंका पुरस्कार राशि प्राप्त होते एवं द्वितीय एपिसोड रे से 8टी प्रश्नर सठिक उत्तर दे 800 टंका पुरस्कार प्राप्त होती। यही भाव में सर्वमोट 13टी प्रश्नर से सठिक उत्तर दे तेबे आम सहित कंडीशन होउछि से 3टी भूल उत्तर दबा पर्यंत आम सहित रहिबे। तेणु सही कंडीशन अनुसार से वर्तमान आम सहित अछंती। आज आमे आरंभ करिबा आमर चतुर्दश प्रश्न। मैडम आरंभ करिबा। बेस्ट ऑफ लक। मोर विश्वास रही जे आपण गोटिक पर गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दबा को चेष्टा करिवे एवं देखिबा जे आपण आज जो उत्तर दउचंती से उत्तर आगामी एपिसोड पाई आपण को आम सहित रखि पारुची ना नाही। ओके मैडम आरंभ करिबा आज चतुर्दश प्रश्न। आपण जानिचंती जे ओडिसा रे अतीत 26टी गणजात थिला एवं सढ़ई कला खरसुआ चली जावा पर 24टी गणजात अंचल ओडिसा रे सामिल होइथिला। तेबे प्रश्न हेउछि ए गणजातर राजा थिले कदम्ब वंशीय। ए गणजातर प्रथम राजधानी थिला हंडपा पर राजधानी हैला कैंत्रागढ़। आपण को प्रश्न एठारे क्यों गणजात संपर्क रे आमे माने आलोचना करू अछि। क कटक जिलार आठगढ़, ख गंजाम जिलार आठगढ़, ग बौद्ध, घ आठमल्लिक। व्हिच इज द करेक्ट वन एवं संभाव्य उत्तर गुड़िक एठारे रहिछि। घ आठमल्लिक। आठमल्लिक आर यू श्योर ऑफ इट? यस। आपण ई 24 गणजातर इतिहास को पर्यालोचना करिसेंती भल भाव एवं आठमल्लिक इज योर आंसर। यस एंड आठमल्लिक इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य बधाई मैडम। एवं चतुर्दश प्रश्नर सठिक उत्तर देइथिबारु ए उपहार ग्रहण करिवा पई आपन को विनम्र निवेदन करी। वर्तमान आमे जीवा आमर पंचदश प्रश्न निकट रे जलवायु परिवर्तन और परिवेश को नहीं अगस्त क्रांति दिवस अर्थात अगस्त 9 तारिख आरंभ होइछि संवादपत्र दैनिक संवाद तरफरु परिवेश क्रांति। लक्ष्य हेउछि समस्त को जलवायु परिवर्तन और परिवेश संक्रांत रे सचेतन करिबा एवं घोषणा मते यह 60 दिन धरी मध्य चलिला। ए अवसर रे प्रतिदिन कनक न्यूज रे राति 10:30 समय रे गोटे नुआ कार्यक्रम आरंभ होइथेला। प्रश्न हेउछि एई नुआ कार्यक्रम जहाँकि गोटे अधघंटिया बुलेटिन थिला राति 10:30 समय जहाँ आरंभ होउथिला तार नाम कौन रखा जाइथिला? क नव पृथ्वी, ख आम परिवेश, ग आम पृथ्वी, घ पुनश्च पृथ्वी। व्हिच इज द करेक्ट वन? ग पुनश्च पृथ्वी। पुनश्च पृथ्वी। आर यू श्योर ऑफ इट? मुझे आलिछि। एवं से कार्यक्रम आपण देखुथिले? हां समस्त को परिवेश संपर्क में सचेतन करिया पाई आ जलवायु परिवर्तन संपर्क सचेतन करिया पाई। दैट द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य बधाई एवं सेति पाई पुनी 100 टंका पुरस्कार राशि मैडम में आपन प्रदान करछु। दया करी ग्रहण करिया पाई निवेदन। वर्तमान 15टी प्रश्न सरिलाणी। वर्तमान 16 प्रश्न आपन पाई आमे चाहि बसिछु केतबळे आपन गोटिए भूल उत्तर देबे तापरे पुनी आ गोटिए भूल 3टी भूल उत्तर हवा पर्यंत आपन आम सहित थिबे मैडम। तेबे जीवा 16 प्रश्न निकट। ओडिशा रे प्रभावित होता केतोटी नदी को नहीं ये प्रश्न। महानदी, साळंदी, बैतरणी और बुढ़ाबलंग मध्यरु केउटी जन्मस्थली अनुजाई अन्य मान ठारू पृथक अटे? क महानदी, ख साळंदी, ग बैतरणी, घ बुढ़ाबलंग। जन्मस्थली अनुजाई अन्य मान ठारू पृथक अटे? क महानदी। महानदी मैडम आपण चिंता करी कहउछन तो? हां कारण ये तीनटा जाक ओडिसा रो
ଦୁଇଟା ମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ସାଳନ୍ଦୀ ବାହାରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମେଘାସନ ପର୍ବତ, ବୈତରଣୀ ବାହାରିଛି କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋନାସିକାର, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବାହାରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଠାରୁ। ତେଣୁ ମହାନଦୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ଶଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, କାରଣ ଗତ ଦୁଇଟି ଏପିସୋଡ଼ ପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା। ଥରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଓ ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଡି ହୁ ମେଡ୍ ଦ ସିଭିଲ ୱାର୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଭିଲ ୱାର୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ? କ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ହେମିଙ୍ଗୱେ, ଖ ଏଡଗାର ଆଲେନ ପୋ, ଗ ହ୍ୟାରିଏଟ ବିଚର ଷ୍ଟୋ, ଘ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ। Which is the correct one? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ହେମିଙ୍ଗୱେ, ଏଡଗାର ଆଲାନ ପୋ, ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାନ ପୋଏଟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍, ହ୍ୟାରିଏଟ ବିଚର ଷ୍ଟୋ। ଓ ଯେହେତୁ ମହିଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଓ ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଡି, ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାରିଏଟ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୟେସ୍ Go Harriet. ୟେସ୍। And got the correct answer. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାରିଏଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ହେଉଛି ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍। ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ଆମେରିକାର ସିଭିଲ ୱାର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର 18 ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବାକୁ କ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। 734 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 753 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏଁ ସେ ମେୱାରର ଶାସକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମେୱାରର ଏହି ଶାସକ ସେତେବେଳେ ଗଜନୀ, କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର, ଇରାନ ଆଉ ଇରାକର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମେୱାରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କ କାଲ ଭୋଜ, ଖ ରାଣା କୁମ୍ଭ, ଗ ରାଣା ସଙ୍ଗ, ଘ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। Which is the correct one? ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସର ଜଣେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ ଶାସକ। ଇଏ ହେଉଛି 18 ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଓର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିକି କହିବି। ଗେସ୍ କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର? ହଁ, ମୁଁ ଗେସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗେସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବି। ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଆକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ। ହୁଁ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସେ ଆକବରଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ହଳଦୀଘାଟି ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମେୱାରର ଇତିହାସକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣା ସଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ରାଣା କୁମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ଶାସକ। 734 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 753 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ ସେ ଥିଲେ ମେୱାରର ଶାସକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଲ ଭୋଜ, ଯାହାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ବପ୍ପା ରାୱଲ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସଦାବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବପ୍ପା ରାୱଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବପ୍ପା ରାୱଲ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ ଥିଲେ, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏବଂ ମେୱାରରେ ଗୁହିଲ ରାଜପୁତ ବଂଶର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏକଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଉପାସକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। 18 ପ୍ରଶ୍ନର
भूल उत्तर देइछन्ती गोटिए भूल उत्तर हैला वर्तमान में 49 प्रश्न निकट को जीवा मैडम चा पियंती ना मु चा पिएनी चा पियंती आमर सब सकाळु सकाळु चा पीवार गोटे अभ्यास अनेक लोकंक पई ये गोटे पारिवारिक परंपरा मध्य हो जाए आपण जानिछन्ती चा पई भारतर मध्य प्रसिद्धि रही तेबे प्रश्न होउची अंतर्जातीय चा दिवस प्रति वर्ष आमे केबे पालन करि थाए फेब्रुआरी 14 मई 21 जुलाई 7 अक्टोबर 1 व्हिच इज द करेक्ट वन अंतर्जातीय चा दिवस फेब्रुआरी 14 नुहे फेब्रुआरी 14 नुहे वैलेंटाइन्स डे जुलाई 7 वर्षा दिन से दिन सेटा भी नुहे कहीं कि नुहे वर्षा वर्षा लगी आपण कोन गेस करछन मैडम पानी पाग को देखि गेस करूची गेस करछन पानी पाग को देखि वर्षा दिन तो चा पीवा कथा नहीं सेटा तो नुहे नुहे। अक्टोबर भी नुहे कारण शीत अक्टोबर शीत मु भाबसी मे 21 मई 21 तो प्रबल खरा खरा हेले भी सेटा चा सहित पडुची अंतर्जातीय चा दिवस बोली आपण भाबुछन मु पेपर रे पढिछु पेपर पढिछन हां मई 21 मे 21 स्टिक करिए मई 21 को हां निश्चय मैडम गोटिए भूल उत्तर आपण दैछन्ती आ भितर फेब्रुआरी 14 वैलेंटाइन्स डे जहाँ आपण कहिछन्ती तेणु ता केबे अंतर्जातीय चा दिवस नुहे जुलाई 7 जदि आपण कहिथान्ते मैडम तेबे ता भूल हेइथान्ता कारण ता होची चॉकलेट डे आपण अक्टोबर 1 मैडम जदि कहिथान्ते तेबे ताहा जेहेतु कॉफी डे तेणु भूल होता है मे 21 करेक्ट आंसर बहुत धन्यवाद ये अंतर्जातीय चा दिवस सठिक उत्तर देते मैडम से आपको निश्चित भाव में 71 टंका पुरस्कार राशि आम प्रदान करुचु दयाकोरी ग्रहण करने विनम्र निवेदन करूँ ये थिला 49तम प्रश्न वर्तमान मैडम आमे जीवा क्वेश्चन नंबर 20 निकट को आपण मात्र गोटे प्रश्न भूल उत्तर देइछन्ती मैडम आपण गणित पढ़ी थे हाई स्कूल पढ़ा बेले मोर किंतु भलो हुएनी भल नहले मध्य गणित तो को कहा जाए जेमिति पाठ जगत रे विज्ञान सेंदी विज्ञान जगत रो रानी होची गणित द क्वीन एमंग दी साइंसेस इज मैथमेटिक्स एवं गणित विद्यार गोटे बड़ जिनिस होची तारो ज्यामिति संपर्कित ज्ञान जहाँ वेदर मध्य आप देखा पाइबे तेबे मु आपन गोटे गणितर एक स्थिरांक निकट को नहीं जाऊँगी स्थिरांकटीर ना हूँ पाई 22/7 बा दशमिक 3.14 को कहा जाए पाई वृत्तर जो परिधि ताको कहा जाए 2πr एवं पाई हूँ गोटे स्थिरांक किंतु आमर प्रश्न होची विश्व पाई दिवस प्रति वर्ष केबे पालन करा जाए जून 4 ख फेब्रुआरी 11 ग मार्च 14 घ सेप्टेम्बर 22 केउटी सठिक उत्तर में मोर किछ आईडिया सुनी यस किंतु गेस करिके गोटे कहबी हो कोन तो मैडम चेष्टा करंतु आपणकर तो विभाग हूँ कला विभाग ये विज्ञान विभाग प्रश्न फेब्रुआरी 11 ताको स्टिक करिए मैडम स्टिक करे बाध्य कारण आ सब गुडे भी सेम मु गेस ही करिबी फेब्रुआरी 11 एथिरे आपण स्टिक करूछंती मैडम अनफॉर्चुनेटली मैडम इट इज द रॉन्ग वन या भूल उत्तर जून 4 ये हूँ सर आइजैक न्यूटन का जन्मदिन एंड ये पाई दिवस नुहे सेप्टेम्बर 22 ये हूँ माइकल फाराडे जन्मदिन ये मध्य पाई दिवस नुहे मैडम आप जो फेब्रुआरी 11 बोली कहले
ତାହା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥୋମାସ୍ ଆଲଭା ଏଡିସନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଏ ଦିବସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଏ ଦିବସ ସେହି ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପାଏ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 14। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଏ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 14 କହିଥାନ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏନିୱେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 18ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2ଟି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 21ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭାଧରମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ମାନ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମଣ୍ଡେଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମ ଅଟେ? କ କୋରାପୁଟ, ଖ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗ ମାଲକାନଗିରି, ଘ ରାୟଗଡ଼ା। Which is the correct one? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ 2ଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଆଉ ଆମ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଲା, ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ପଡ଼ିଯିବା। କାରଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି 3ଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମଣ୍ଡେଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମ ଅଟେ? ନବରଙ୍ଗପୁର। Are you sure of it? ନା, ସିଓର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ଆପଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଭାବୁଛି। ନାଇଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ? କନଫର୍ମ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଲକ୍ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମ ହେଉଛି ପରବ। ସେଟା ଜାଣିଛି, କୋରାପୁଟ ପରବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ନାମ ହେଉଛି ଚୈତି। And Monday of Nabarangpur is the correct answer. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଯିବା 22ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 22ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡରା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଖଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମ କେଉଁ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? କ ଦାସକାଠିଆ, ଖ ଭାରତ ନାଟ, ଗ ବାଉଁଶ ରାଣୀ, ଘ ପାଲା। Which is the correct one? ଗଞ୍ଜାମ ବୀର ମାଟି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକଳା ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଦି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡରା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମ କେଉଁ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? କ ଦାସକାଠିଆ,
ख भारतनाट्य ग बाउंश राणी घ पाला। दासकाठिया। दासकाठिया आपण स्टिक करेंगे दासकाठिया को मैडम। मुझे अनुमान करुच्ची आपण बोधे या गेस करुच्ची मैडम। गेस करुच्ची स्टिक करेंगे तेरे आ किसी बाट ना नहीं स्टिक करेंगे मैडम स्टिक करेंगे। एंड मैडम दुईटी प्रश्नर भूल उत्तर दे सारिया पर ये थिला गोटे आपन अति इंपोर्टेंट प्रश्न एंड यू हैव करेक्टली आंसर्ड इट। दासकाठिया इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं से निश्चित भाव में आपण को आम यही 100 टंका पुरस्कार राशि प्रदान करुँ दयाकोरी ग्रहण करने नवेदन। बर्तमान आम जीवा आज 23तम प्रश्न निकट को। प्रश्नटी को मन दे शुणु मैडम। जदि यार सठिक उत्तर दे पारे आम परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। जदि सठिक उत्तर दे न पारे ताहले पूर्व कंडीशन मते यह जदि आपनकर भूल उत्तर हो जाए आपन को स्थान परित्याग करने पड़े। प्रश्नटी यही भली केन्द्र रे काहांक प्रधानमंत्रित्व काल रे शास्त्रीय भाषा नाम रे एक नूतन भाषा वर्ग सृष्टि करा गला। क अटल बिहारी वाजपेयी ख पीवी नरसिंह राव ग मनमोहन सिंह ख नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी क अटल बिहारी वाजपेयी। आप स्टिक करिए मैडम। आप स्टिक करिए अटल बिहारी वाजपेयी। बट मैडम अनफॉर्चुनेटली इट इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज मनमोहन सिंह। कारण 2004 मसीहा अक्टोबर 24 तारीख में प्रथम थर पर तमिल भाषा को गोटे शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान कराइला एवं तांकरी समय ही प्रथम थर पर गोटे शास्त्रीय भाषा वर्ग सृष्टि करागला एवं 2004 अक्टोबर 24 रे तमिल भाषा है प्रथम शास्त्रीय भाषा। तापरे संस्कृत पाइला मान्यता। तापरे परे तेलुगु आउ कन्नड़ तापरे मलयालम तापरे ओडिया आउ एबे पुणी 5टी भाषा एक कालीन जो संपर्क में पूर्व आलोचना करते भाव में सर्वमोट 11टी भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई। किंतु शास्त्रीय भाषा वर्ग जो सृष्टि करागला ये शास्त्रीय भाषा वर्ग मनमोहन सिंह प्रधानमंत्रित्व काल में सृष्टि करा। सो मैडम योर आंसर इज नॉट करेक्ट। एवं यही भूल उत्तर सहित आपण 3टी भूल उत्तर देइचंती। तेणु आमर पूर्व कंडीशन अनुसार वर्तमान आपण को स्थान परित्याग करिया पड़िबो। आपण को ठगु आमे विदाय नेबु बा आपण को आमे विदाय दबु। कारण पुणी केतबळे भविष्य रे ई मंच रे आमे एकाठी होबा। आमे निश्चित भाव में यही आशा पोषण करिबु। किंतु मैडम आपण सम्मुखीन होइतबा 23टी प्रश्न भीतर 20टी प्रश्नर सठिक उत्तर आपण देइचंती। आमर सुधी दर्शक बंधु आगे अनेक सुंदर तथ्य आपण उपस्थापन करिसेंती। सेति निश्चित भाव में साधुवाद जणाइबु मैडम। 3टी एपिसोड आपण आम सहित रहिचंती। अजस्र बधाई मैडम। बर्तमान विदाय नेबु। नमस्कार मैडम। सुधी दर्शक बंधु दीर्घ 3टी एपिसोड आम सहित कटैचंती श्रीमती कृष्णा दास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रजामंडल महिला महाविद्यालय एवं से अनेक सुंदर तथ्य सब आपण मानकु देइचंती। एवं आमर ए कार्यक्रम प्रश्न आमर उत्तर आपणकर परिसर जे केवल समुज्ज्वल करिसेंती ता नुहे ता सहित 2000 टंका पुरस्कार राशि प्राप्त होइचंती। तो मैडम को बधाई जणाई एवं आज मैं विदाय नेबु।